Hello guys, welcome to my channel. Ayan, isi-share ko sa inyo kung paano ko to in-edit gamit tong application na to. Ayan, dito na tayo sa application natin. Na-input na natin yung video natin. Bago kayo mag-start, gagawa muna kayo ng ganyan. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Ayan, simple lang naman yan, madaling masundan. Tapos split natin. Masyadong mahaba. Click nyo yung video, din punta ka sa split. Then sa kabila, split din natin. Then i-delete ninyo yung excess na video. Ayan, then click nyo yung last na video, then punta ka sa speed. Then sa normal, and then ibaba nyo yung speed nya para humaba yung video. Then pagkatapos, click nyo yung overlay. Input na natin yung effects. Check nyo na lang yung description, tapos i-download nyo na lang. Then add overlay. Ayan. Then punta kayo sa splice. Palaki nyo konti yung video. Then punta kayo sa splice. Then click nyo yung pinakadulo. Tapos i-resize nyo na lang. I-match nyo dun sa may tao. Then lagyan natin siya ng, ayan, i-check natin kung okay na. Then click nyo yung between two videos. Then lagyan natin siya ng transition. Pag na-match na ninyo yung effects, take time to adjust na, take your time to adjust na lang. Ayan, then click nyo yung between two videos. Then lagyan natin siya ng transition. Then i-click nyo to, yung itinuro ng arrow. Tapos lagyan natin siya ng shake effects. Punta kayo dun sa may effects, then video effects. Then click nyo yung shake. Then i-adjust yung speed nya. Yung speed at saka intensity. Ayan, din parang okay naman na. Tapos yan, lagyan nyo na lang siya ng additional sound effects. Tapos export na ninyo yan. Maraming salamat.